Suve šljive su najstariji narodni lek za regulaciju stolice, ubrzavanje pražnjenja creva i otklanjanje zatvora. A evo kako se to njihovo svojstvo može objasniti i razumeti. Šljive u sebi sadrže pektin u dovoljnim količinama da on u crevima počinje da bubri i omekšava stolicu, što je mnogim osobama od velikog značaja i veoma bitno kod lečenja hemoroida i drugih crevnih bolesti. Kada postoji redovno pražnjenje i čišćenje creva, smanjuje se rizik od nastanka raka debelog creva, a pektin je supstanca koja snižava i nivo holesterola u krvi. Ako sada kažemo da se ova osobina šljive podjednako odnosi na suve i sveže šljive, pitaćete se zbog čega se onda za pražnjenje creva preporučuju suve šljive. A za to postoje dva razloga. Prvi zato što su nam sveže šljive dostupne samo preko leta, dok suvih ima cele godine. A drugi zbog toga što suvih šljiva možemo pojesti u većoj količini ako ćemo da ih brojimo na komade. Dakle, kada jedemo suve šljive, unosimo manju količinu vode, a veću količinu pektina. Suve šljive su kao prirodni laksativ od dragocenog značaja, jer za razliku od mnogih drugih sredstava za čišćenje creva ne stvaraju naviku i ne izazivaju pojavu lenjih creva. Suve šljive su kao stvorene da nateraju creva da pravilno rade. Zalihu suvih šljiva možete držati u frižideru nekoliko nedelja, a možete i da ih zamrznete. Od suvih šljiva možete veoma jednostavno da napravite kompot. Samo ih ubacite u ključalu vodu i prokuvajte oko 5 minuta. Ako želite, kompot možete i da zasladite ili da ga začinite cimetom, anisom, vanilom, karanfilićem i sl. Suve šljive imaju najefikasnije laksativno dejstvo ako ih jedete ujutru, na prazan želudac ili sat vremena pre obroka. Treba znati da šljive nisu korisne samo za rad creva, već da ovo voće podstiče čišćenje jetre, krvi i celokupnog organizma. S obzirom da podstiču izlučivanje mokraće, korisne su u lečenju reumatizma. Šljiva je idealna hrana u raznim dijetama koje se sprovode iz zdravstvenih razloga, pogotovo kada su u pitanju reumatske bolesti, bolesti jetre i bubrega, a korisna je i svim osobama koje su izložene velikim fizičkim i mentalnim opterećenjima, kao i kod nedostatka apetita. Pored toga, šljive imaju nizak glikemijski indeks, što znači da vam mogu pomoći da kontrolišete nivo šećera u krvi i smanjite rizik od dijabetesa tipa 2. Samo 5 šljiva dnevno vam mogu pomoći da ublažite dejstvo ozloglašenih slobodnih radikala, koji imaju loš uticaj na organizam. A prijatan ukus suvih šljiva je samo jedan mali razlog da biste ih uključili u svoju svakodnevnu ishranu. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj video. Ako vam se dopada, pratite naš YouTube kanal klikom na crveno dugmence subscribe ili prati. Time ćete podržati naš rad. A mi svojim radom svakako podržavamo vas i svima želimo dobro zdravlje. Srdačan pozdrav!